नमस्कार बंधुरा आमी सुमना आपनादेर सामने आज के एक नतून रेसिपि निये चले एसेछि। आज के आमी स्मोकी चिकेन करे देखाबो। खूब सुस्वादु हय एई चिकेनटा खेते। चलुन देखा जाक आमी किभाबे एई चिकेनटा रान्ना करी। प्रथमे आमी एकटा रुटी शेका जाली निये ओर मध्य मिडियाम साइजेर 3টে गोटा पेঁয়াজ, 2টো टमेटो और एकटा रसुन और 5টা मतन काँचा लंका निये आमी पुड़िए निलाम गैसेर मध्य। ओटा पुड़िए निये तारपर ठंडा करे मिक्सिंग बोलेर मध्य निये एकटा मिहि पेस्ट तैरी करे निलाम। आमी एखाने रेसिपिटा करार जोन्नो 700 ग्राम मतन चिकेन नियेछि। सेई उपयुक्त आमी एखाने पेঁয়াজ, टमेटो, काँचा लंका, रसुन नियेछि। चिकेनेर परिमाण यदि बेशी थाके ताहले आपनारा सेई हिसेबेई पेঁয়াজ, टमेटो, काँचा लंका, रसुनेर व्यवहार करबेन। एइबार रान्नाटा शुरू करा जाक। कड़ाइয়ের मध्य बेश किछुटा सर्षेर तेल गरम करे निये ओर मध्य तेलटा फुटे उठले तेलेर मध्य चिकेनगुलो दिये दिलाम। दिये भालो करे 5-6 मिनिट चिकेनगुलो भेजे निलाम। चिकेनेर मध्य 1 चामच नुन, 1 चामच हलुद गुঁড়ো और हाफ चामच मतो लंका गुঁড়ো दिए आरो 3-4 मिनिट भालो करे भेजे निलाम। चिकेनटा भालो करे भाजा हो गेले जे टमेटो, पेঁয়াজ, काँचा लंका, रसुनेर जे पेस्टटा तैरी करे रेखेछिलाम सेटा दिए दिलाम चिकेनेर मध्य। दिए आरो 7-8 मिनिट भालो करे कषे निलाम। तेल छाड़ते शुरू करले ढाका दिए मीडियम टू लो फ्लेमे आमी 5 मिनिट रान्ना होते दिलाम। এই রেসিপিটায় গুঁড়ো মশলার ব্যবহার লাগেই না, সামান্য একটু হলুদ গুঁড়ো দিলেই হয়ে যায়। গুঁড়ো লঙ্কাটা অপশনাল, আপনারা দিতেও পারেন না দিতেও পারেন, আমি একটু সামান্য দিয়েছিলাম। এই রেসিপিটা আপনারা একবার ট্রাই করে দেখবেন, খেতে কিন্তু সত্যিই খুব সুস্বাদু হয়। কড়াইয়ের ঢাকাটা খুলে নিয়ে আরও 2-3 মিনিট কষে নিয়ে আমি সামান্য একটু জল মিশিয়ে নিলাম। দিয়ে আর একটু নেড়ে নিয়ে আবার কড়াইয়ের মুখটা বন্ধ করে আরও 10 মিনিটের জন্য আমি রান্না হতে দিলাম। স্মোকি চিকেন রুটি, পরোটা, পোলাও, ফ্রাইড রাইসের সঙ্গে খেতে কিন্তু খুবই মজার লাগে। দেখতেই পাচ্ছেন রান্নাটা আমার অলমোস্ট রেডি হয়ে গেছে। নামাবার আগে আমি 1 টিস্পুন ঘি দিয়ে একটু নেড়ে নিলাম। আমার রেসিপিটা ভালো লাগলে একটা সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই বলে আমার ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। নমস্কার।